اب ناظرین اسی تمام تر صورتحال پر بات کریں گے. سابق سفیر حسین حقانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ حسین حقانی صاحب آپ کے وقت کا. حسین حقانی صاحب، اب صورتحال یہ ہے کہ ہم نے 2 سال کی ٹریڈ وار بھی دیکھ لی چائنا اور امریکہ کے دوران، پھر اس کے بعد میڈل ایسٹ کی صورتحال بھی دیکھی کہ جس کا تمام دباؤ جو ہے وہ ہمیں چائنا پر نظر آیا. اور اب جو ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ جو دورہ رہا چائنا کا، اس کے بعد کہیں نہ کہیں یہ امید ظاہر کی جاتی رہی ہے کہ ایک پیسفل ورلڈ کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں. آپ بھی اتنے ہی پر امید ہیں کہ کیا دونوں ممالک نے ٹکراؤ کی پالیسی کے اوپر اتحاد اور ساتھ ملنے کی پالیسی کو ترجیح دی ہے؟ دیکھیں، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو ہر ملاقات کو ایک نئے دور کا آغاز سمجھنا شروع کر دیتا ہے. بڑی دنیا ہم نے دیکھ لی ہے. بعض اوقات ملاقاتیں صرف ملاقاتیں ہوتی ہیں. یہ بہت اہم ہے کہ 2 بڑی طاقتیں جو اس وقت ہیں وہ آپس میں رابطہ رکھیں، بات چیت رکھیں. ان کے ایجنڈے کے اوپر بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو جب سرد جنگ چل رہی تھی تو سوویت یونین اور امریکہ کے بھی باقاعدگی کے ساتھ مذاکرات ہوتے رہتے تھے. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ان کی کشیدگی ختم ہو گئی، اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ان کے اختلافات ختم ہو گئے. مقصد یہ تھا کہ جہاں جہاں گنجائش ہے وہاں وہاں اختلافات کو مینیج کیا جائے، اور اس ملاقات کا مقصد بھی یہی ہے. حسین حقانی صاحب، کیونکہ یو ایس یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے چائنا سے کہ وہ ایران کو کنونس کرے نیگوسیشن ٹیبل پر کہ ان کی شرائط کو مانا جائے. آپ کو لگتا ہے کہ چائنا اس پوزیشن پر ہے کہ وہ ایران کو کنونس کر سکتا ہے کہ جو یو ایس کہہ رہا ہے وہ چیزیں مان لی جائیں؟ اصل بات یہ نہیں ہے کہ چین کس پوزیشن میں ہے. اصل بات یہ کہ چین کا مفاد کیا ہے. آبنائے ہرمز کا کھلنا تو چین کے مفاد میں ہے، لیکن ایران کا گھٹنوں پر آ جانا چین کے مفاد میں نہیں ہے. اس لیے دونوں لیڈر آپس میں اس موضوع پر بات ضرور کریں گے، لیکن میرا خیال ہے ان کا ایجنڈا اس سے زیادہ وسیع ہے. ان کے ایجنڈے میں تائیوان بھی شامل ہے، ان کے ایجنڈے میں تجارت کے معاملات بھی شامل ہیں، بین الاقوامی تجارت کا نظام بھی شامل ہے، اور یقیناً تیل کی فراہمی اور اس کے لیے آبنائے ہرمز کا کھولا جانا ان کے ایجنڈے پر ہوگا. دونوں میں سے کس کی بات دوسرا مانتا ہے یہ ہم کو چند دن میں پتا چلے گا. حسین حقانی صاحب، کیونکہ کچھ رپورٹس آئی، جیسے سی بی ایس کی ایک رپورٹ آئی اور اس میں منشن کیا گیا یہ بھی کہ ایران کے جہاز جو ہے وہ پاکستان کے اندر موجود ہیں، فائٹر جیٹس کو یہاں پر رکھا گیا ہے. پھر لنڈسے گراہم نے تحفظات کا اظہار کیا. آپ کو لگتا ہے کہ جو ثالثی کی کوششیں پاکستان کر رہا ہے اور جو کردار پاکستان ادا کر رہا ہے، جس کا آج یہ جب دورہ کر کے ڈونلڈ ٹرمپ جا رہے تھے دوبارہ ذکر بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کیا گیا پاکستان کے کردار کے حوالے سے، لیکن یہ رپورٹس اور یہ بیانات اور یہ تحفظات پاکستان کے اس کردار پر دباؤ ڈال سکتے ہیں یا ڈونلڈ ٹرمپ کے دماغ کے اندر پاکستان کے حوالے سے موقف میں تبدیلی دکھا سکتے ہیں؟ در حقیقت ڈونلڈ ٹرمپ کا مفاد اسی میں رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی مفاہمت کرانے والا موجود ہو، اور ان کے خیال میں پاکستان وہ فریق ہے جو ایران کو بھی تحفظ فراہم کر سکتا ہے کہ اس کے لیڈر آ کے پاکستان میں بات چیت کر سکیں امریکنوں کے ساتھ. تو ایک پاکستان کا کردار ہے جو امریکہ کے اس وقت مفاد میں ہے ایران کے حوالے سے. رہ گیا تنقید کا معاملہ، تو تنقید تو ہمیشہ ہوتی ہے، اور اس معاملے میں یہ بات ذہن میں رہے کہ اسرائیل کی جو قیادت ہے، خاص طور پر بی بی نتنیاہو، وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ مذاکرات کا سلسلہ آگے بڑھے. تو یہ جو تنقید ہو رہی ہے اور پاکستان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس میں اس کا اصل سبب یہ ہے کہ یہ لوگ پاکستان سے نہیں بلکہ مفاہمت کے عمل سے ہی ناراض ہیں، اور یہ نہیں چاہتے کہ بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھے. حسین حقانی صاحب، کیونکہ اسرائیل کی طرف سے یہ بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ شاید نیو ایمرجنگ سنی الائنس کی طرف جو ہے ایک نیا الائنس بڑھ رہا ہے، اور اس صورتحال میں وہ یہ موقف رکھتا ہے کہ اگر ایسا کوئی الائنس بنا تو وہ ایک نئے الائنس کی طرف بڑھ رہا ہے. اور یہ جو نیو سنی الائنس کی بات کی جاتی ہے، اس میں جو ممالک ہیں وہ قطر ہے، ترکی ہے، سعودی عرب ہے اور پاکستان کا نام آتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس طرح کی باتیں یا اس طرح کی جو تحفظات کا اظہار کیا جاتا ہے یہ مزید ایگریشن یا مزید ٹکراؤ کی طرف لے کر جا رہے ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ یہ باتیں بہت سالوں سے ہو رہی ہیں. یہ جو سنی الائنس کی بات ہے، پھر ایک زمانے میں شیعہ کریسنٹ کا کی اصطلاح استعمال ہوتی تھی لبنان، سوریا اور ایران کے حوالے سے، عراق اور ایران کے حوالے سے. تو یہ اصطلاحات اور یہ جو باتیں ہیں یہ صرف اور صرف حقیقی عزائم کو چھپانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں. دیکھیے، اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ مسئلہ فلسطین
नेतन्याहू की हद तक। वो ये चाहते हैं कि मसला फ़लस्तीन की पर तवज्जो दिए बगैर किसी तरीके के साथ मशरिक़ वस्ता में ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि ईरान की ताकत ख़त्म हो जाए, ईरान का किरदार ख़त्म हो जाए और वो अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने के अमल को आगे बढ़ा लें। मुझे ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा, और इसके लिए कतर, सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, इनके इत्तेहाद की ज़रूरत नहीं है। ये इनफरादी तौर पर भी ये सब ममालिक यही बात सोचते हैं कि फ़लस्तीन के मसले को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता। अभी इसको आप सुन्नी अलायंस कह लें, आप इसको मुस्लिम अलायंस कह लें, आप इसको एक अंडरस्टैंडिंग कह लें अलायंस की बजाय, ये एक प्रोसेस है, ये चलता रहेगा। माजी में अलायंसेस जब भी बने हैं अरब मुल्कों के और मुस्लिम मुल्कों के, तो वो पूरी तरीके के साथ बारावर नहीं हुए, और इस बार भी इस बात का इम्कान है कि मुख्तलिफ ममालिक के मफादात मुख्तलिफ होंगे। मिसाल के तौर पर कतर और सऊदी अरब की बाज़ मामलात पर नहीं बनती, सऊदी अरब और तुर्की की बाज़ मामलात पर नहीं बनती। इसी तरीके के साथ मुत्तहदा अरब इमारात का मौक़िफ़ इन सब से मुख्तलिफ है। मिस्र के अपने मफादात हैं और मिस्र इसराइल से भी ताल्लुक़ रखना चाहता है और अरब और मुस्लिम ममालिक के भी करीब रहना चाहता है। तो ये बातचीत तो चलती रहेगी, लेकिन मुझे ये कोई अलायंस ऐसा बनता नज़र नहीं आ रहा जो आम मफहूम और मानी के एतबार से अलायंस कहला सके। हक्कानी साहब, क्योंकि पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से ये बयान भी सामने आया था कि जिस तरह पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ एक सिक्योरिटी पैक्ट है, मजीद ममालिक भी उसमें शामिल होना चाहते हैं। अगर मिडल ईस्ट की सूरत हाल को देखते हुए बहुत से लोगों ने इन ख्वाहिशात का इजहार भी किया या तज्जियों में कहा कि मिडल ईस्ट के अंदर पाकिस्तान का किरदार बढ़ सकता है अगर इस किस्म का कोई अलायंस बन जाता है और मजीद पाकिस्तान के साथ पैक्ट भी साइन हो जाते हैं ममालिक के, एक नेटो तर्ज का मामला हमें होता हुआ नजर आता है, तो क्या ये एक्सेप्टेबल होगा सबके लिए, इटसेल्फ अमेरिका के लिए? पहली बात तो यह है कि जब कहते हैं अंग्रेजी में कि अगर आप चल नहीं पाते तो फिर दौड़ना नहीं शुरू करना चाहिए। देखिए, नेटो टाइप अलायंस बनना आसान नहीं है। इसकी बात, मैं 1956 में पैदा हूं, लेकिन जो मैंने पढ़ा है उसके मुताबिक इसकी बात 1949 से हो रही है, 1949 से मुस्लिम नेटो बनने की। तो 1949 से अब तक अगर नहीं बना तो ये अब अगले 6 महीने में या 8 महीने में तो बन नहीं जाएगा, और इस प्रोग्राम के इख्तिताम तक तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। ये बातचीत चलती रहती है, ये ख्वाहिशात हैं। मसला सिर्फ ये है कि बहुत सारे मुस्लिम ममालिक के आपस में भी बड़े तजादात हैं, इख्तलाफात हैं, वो यकसर ख़त्म नहीं हो जाएंगे। और रह गया पाकिस्तान का इस की ख्वाहिश करना, तो ये भी बड़ी पुरानी बात है। सरदार आसिफ साहब के, जो हमारे ख्वाजा आसिफ साहब के वालिद साहब हैं, वो भी इसका जिक्र किया करते थे सन 70 और 80 की दिहाई में। अब वो जिक्र कर रहे हैं, मुमकिन है कि उनके बेटे भी इसका जिक्र करते रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो इत्तेफाक है वो यकीनन एक हकीकत है, मगर उसमें भी बहुत सी बातें हैं। देखना यह है कि अगर भारत और पाकिस्तान की लड़ाई होती है तो क्या सऊदी अरेबिया भारत पर पाबंदियां लगाएगा? क्या सऊदी अरब भारत के खिलाफ अपनी फौज पाकिस्तान भेजेगा कि उससे लड़ो? ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए इस बारे में हमें बहुत ज़्यादा खुशफहमियों और खुशगुमानियों का शिकार नहीं हो जाना चाहिए। ख्वाहिशात अपनी जगह, लेकिन जो दुनिया के हक़ाइक़ हैं वो अपनी जगह। हक्कानी साहब, क्योंकि जो 4 रोज़ा पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रही है, उसके बाद सीज फायर की एक कैफियत, लेकिन हालिया दिनों के अंदर जो इंडक्शन मिलिट्री तौर पर दोनों ममालिक कर रहे हैं, आपको लगता है कि दोनों तैयारी कर रहे हैं एक और जंग के हवाले से, जिस तरह की पाकिस्तान की तरफ से आया गया कि HQ-19, KJ-500 या उसके साथ साथ J-35 पाकिस्तान इंडक्ट करने की बात करता है, तो भारत S-400, SU-57 की बात करता है। सो इस किस्म की इंडक्शन से क्या दोनों ममालिक के अंदर जो तनाव है, जो हमें खामोशी नजर आ रही है, वो एक तूफान की तरफ बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है? देखिए, फ्लैश पॉइंट तो बड़े सगीर है ही। भारत और पाकिस्तान के दरमियान कश्मकश कोई आज की बात नहीं है, बड़ी पुरानी बात है। कई दफा जंग हो चुकी है। 4 रोजा जंग के बाद फर्क सिर्फ इतना आया है कि दोनों में ये एहसास बढ़ गया है कि हमें जदीद टेक्नोलॉजी के साथ जंग करनी होगी, इसलिए हमें जिद्दत की तरफ बढ़ना है। इसमें भारत का मसला ये है कि भारत का जो तरीक़ेकार है असलाह खरीदने का और मिलिट्री इक्विपमेंट इंडक्ट करने का, वो बड़ा सुस्त है।
दूसरी तरफ पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं हैं। हम बातें तो कर सकते हैं कि हमें ये भी खरीदना है, ये भी खरीदना है, ये भी खरीदना है, लेकिन जो दुनिया की असलहे की मंडी है वो नकद पे चलती है, उधार पे नहीं चलती। सिर्फ अमेरिका एक ऐसा मुल्क है कि जो माजी में कर्ज के ऊपर असलहा बेचता रहा है, और इसीलिए पाकिस्तान हमेशा अमेरिका से असलहा लेता रहा है। और चीन पाकिस्तान को जो असलहा देता है वो अपने कर्ज के साथ देता है, और एक दोनों के मफादात की हम आहंगी की वजह से पाकिस्तान को असला मिलता है। लेकिन अगर पाकिस्तान को फ्रांस से कुछ खरीदना हो, रूस से कुछ खरीदना हो, स्वीडन से कुछ खरीदना हो, तो वो तो कैश ट्रांजैक्शंस होंगी, और उसके लिए पाकिस्तान के पास कैश नहीं है। तो भारत के पास कैश है भी, तो तब भी उनका प्रोसेस बड़ा स्लो है फैसले करने का। पाकिस्तान फैसले करने की पोजीशन में है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। तो ये मीडिया में चीजें चलती रहेंगी बहुत ज्यादा, और कुछ ना कुछ चीजें यकीनन इंडक्ट होंगी। जब हो जाएंगी तो दोनों में से कोई, जिसकी भी क़यादत की ये ख्वाहिश होगी कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए गर्मी बढ़ाए, वो गर्मी बढ़ाएगा, और गर्मी जब बढ़ती है तो बदकिस्मती से इन दोनों मुल्कों के दरमियान वो जंग तक बात पहुंच जाती है। लेकिन दूसरी तरफ आपने ये भी नोट किया होगा कि भारत में भी अब कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि ये मज़ाकरात और बातचीत जो है ये दोबारा शुरू की जाए पाकिस्तान के साथ। तो एक बार फिर मुझे लगता है कि दोनों मुमालिक ये समझ लेंगे कि हमारे और बहुत से मसाइल हैं जिन पर हमें तवज्जो देनी है। पाकिस्तान को अभी अपनी मईशत का इस्तेहकाम दरकार है। भारत का अपना माशी टेक ऑफ पूरा हुआ नहीं है कि उनको के जंगों की सूझ गई है। तो इसलिए किसी ना किसी मरहले के ऊपर दोनों तरफ ये बात समझ में आएगी कि शिद्दत जज्बात की कितनी भी हो, जज्बात का इजहार टीवी पे करना आसान है, मैदान जंग में दोनों का नुकसान होता है। इसलिए जंग रोके रहा जाए तो बेहतर रहेगा। बहुत शुक्रिया। हुसैन हक्कानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक सफ़ीर अपनी राय के हवाले से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक। स्टे विद अस।